Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. اشفينا وإياكم جميع الأمراض والأسقام بالليات ما ظهر منها وطن الصحابة على هذه النيات وعلى كل صالح جامع الخيرات الدنيا والآخرة دافع كل شر جاد وكل خير الشفاء بها بسم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم شارب الخمر كعابد وثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. رواه الحارث. اللات والعزى من أصنام الكفار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السفر قطعة من العذاب. السفر هو مفارقة الوطن، قطعة أي جزء، والعذاب ما يتألم منه الإنسان في ظاهره أو في باطنه، هذا يقال له عذاب. والسفر إما يسافر من محل إقامته إلى محل آخر على تعتريه الأحكام، فإما يكون سفرا واجبا كسفره من محل لا يأمن فيه على دينه أو يخاف فتنة في دينه أو لا يستطيع إظهار دينه، فذلك سفر واجب. لهذا هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الهجرة الأولى وفارقوا مكة وأي أحب البلاد إليهم إلى الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وهاجر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وأي أحب البلاد إليه إلى المدينة المنورة لإظهار دين الله سبحانه وتعالى، فهذا من السفر الواجب. وهناك سفر مندوب، وهو السفر لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأنبياء والمرسلين، أو زيارة قريب أو صلة رحم، فهذا سفر مندوب لأنه يتوصل به إلى مندوب. وسفر حرام وهو الذي يريد به الإنسان يتوصل به إلى معصية لشرب خمر أو قطع طريق أو إيذاء مسلم، فهذا سفر حرام. وسفر مكروه كالذي يسافر وحده، لقول النبي إنما سافر وحده، قال المسافر وحده شيطان، والاثنان شيطانا والثلاثة ركب. أو يسافر للتجارة في أكفان الموتى، أو يسافر ليقطع رزق عن الناس بأن تدخل البضاعات إلى البلد وهو يتلقاها حتى
يبيعها بأغلى، فهذا كذلك سفر من المنهي عنه. يسمونه أهل الفقه تلقي الركبان، يتلقاها خارج البلد، وكان التجار يبيعونها بسعر أقل، فإذا هو يتلقاها ليبيعها بسعر أكثر. والسفر المباح كسفره لرؤية البلد والتطلع في أحوال البلد، فإن هذا سفر مباح، وقد يكون طاعة إذا صاحبته نية صالحة، فتعتري السفر الأحكام الخمسة. العذاب كل ما يتألم به الإنسان في ظاهره أو في باطنه. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "As-safaru qita'atun minal azab." Safar itu adalah sebagian daripada azab. Apa itu safar? Safar itu sudah ma'ruf ya, yaitu berpisah dari tempatnya, baik dari tempat tinggalnya, tempat singgahnya, dan seterusnya. Safar itu adalah bagian daripada azab. Apa itu azab? Kullu ma yata'allam bihil insan zahirahu wa batinahu. Setiap perkara yang mana membuat manusia tadi itu sakit atau merasa sakit, tersiksa, zahirnya atau batinnya, ini azab. Nah, safar ini terkadang dari tempat tinggalnya, rumahnya, terkadang dari tempat dia belajar mukim, terkadang dari tempat yang lainnya. Nah, safar itu sendiri juga terbagi hukumnya. Ada yang safar tadi itu hukumnya wajib. Yaitu apa safar yang wajib? Yaitu adalah safar atau hijrah dari tempat yang mana sudah tidak memungkinkan bagi dia untuk menampakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin lagi sudah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di situ sudah banyak orang kafir, orang yang tidak benar, sehingga wajib bagi dia untuk pergi dari tempat tersebut, karena ditakutkan dia yang malah ketularan daripada orang-orang tersebut. Safarnya ini adalah hukumnya wajib. Yang mana juga sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah 2 kali sebab hal ini. Yang pertama dari Mekah ke Habasyah, yang kedua dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka rela hijrah dari Mekah, yang mana Mekah adalah kota suci. Karena apa? Karena hijrah tadi itu ketika itu hukumnya adalah wajib. Karena sudah tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk menampakkan agama dan juga perintah daripada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Safar juga ada yang hukumnya sunnah. Bagaimana safar yang sunnah? Contohnya adalah safar untuk ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safar untuk ziarah kepada para nabi yang lain, kepada para aulia, para kiai atau kerabatnya, ibunya, bapaknya, saudaranya, atau safar yang sifatnya adalah silaturrahim. Misalnya dulu temannya bapaknya, dulu yang diziarahi ini temannya ibunya, dan seterusnya. Safar untuk ziarah yang seperti itu hukumnya adalah sunnah. Ada lagi safar yang haram hukumnya, berdosa. Safar tadi itu berdosa. Yaitu adalah safar bepergian yang sifatnya adalah bermaksudkan untuk pergi atau bertujuan atas dasar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti safar mau minum khamr, safar mau misalnya merampok, mencuri. Ada lagi namanya, kalau di kitab fikih itu talaqi rubban.
Apa talaqi rukban itu? Yaitu kalau zaman dulu itu ada orang gunung, Badui, ya, ada orang gunung. Dulu tuh yang pergi ke kota itu yang jualan, yang di pasarnya orang kota itu orang Badui-Baduinya, orang gunung-gunungnya. Ya, mereka membawa barang dagangan yang banyak untuk dijual ada di kota. Dan mereka tidak tahu harga pasaran di kota tadi itu berapa. Sehingga ada orang-orang kota yang mau mencegah mereka. Di pertengahan jalan sebelum mereka masuk ke kota, orang-orang rukban ini, orang-orang yang dari gunung ini dicegah. Gini aja, kalian tidak usah masuk ke kota, barang-barang kalian tak jualkan, saya jualkan, nanti saya kasih uangnya. Padahal mereka mau menjual lebih mahal. Iya, jadi disiasati, mereka mau menjual lebih mahal. Ini hukumnya yang seperti ini, safar yang bermaksudkan seperti ini, hukumnya adalah haram, manhi anhu, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga namanya safar makruh, safar yang dimakruhkan, yaitu adalah safar sendirian. Jadi pergi sendirian, naik sepeda motor sendirian pergi, naik mobil sendirian pergi, ini adalah hukumnya makruh. Akan tetapi kalau safar tadi itu 2 orang atau 3 orang dan lebih, jangan sampai 1 orang, karena hukumnya adalah makruh karena sabda Nabi Muhammad SAW. Atau juga safar tadi itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia safar untuk menjual kafan. Ya, jadi berharap orang mati. Ya, hukumnya safarnya makruh. Ya, safarnya orang yang jual beli kafan. Kemudian ada juga yang terakhir safar mubah. Ya, mau safar ya monggo, ndak ya monggo. Ya, safar mubah, yaitu safar untuk rekreasi. Ya, untuk rekreasi, lihat-lihat tok, mau lihat keindahan misalnya mana Malang, Surabaya dan seterusnya. Itu hukumnya safar adalah mubah. Nah, akan tetapi safar yang mubah seperti ini kalau bisa diniati taat. Kenapa? Karena biar safarnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lima fihi min alam mufaraqat al-ahbab wal ashab fa inna mufaraqatuhum adab. إذا سافر الإنسان بعد أن يملك عقله ويطعم بالاستقامة وخوف الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله فإن السفر يفيده، لكن مع الفائدة فإنه كذلك متلبسة بمفارقة الأحباب، فلهذا يتألم الإنسان في باطنه إذا تذكر أحبابه وأصحابه وهو ذو حدين. فإن سافر قبل أن يملك عقله وقبل أن يطعم بالاستقامة وخوف الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى فإنه يأتي من السفر وقد تغير ظاهره وتغير باطنه، يكون هذا من المسخ المعنوي والعياذ بالله كما هو حاصل الآن في هذه الأزمان. منهم من أبناء العلماء فتأتي لهم المنح إلى الخارج ثم تغسل أفكارهم بأفكار غربية معادية للإسلام، فإذا هم يأتون بعد زمن إلى بلادهم ويغيرون معاهد آبائهم ومدارس أجدادهم ويحولون مسيرتها من تعليم طريقة السلف الصالح إلى أسلوب آخر ما يرتضونه أسلافهم الصالحون، فيذهبون إلى تلك البلاد ويسافرون وهم على خطة آبائهم ثم يرجعون وهم على خطة أخرى، فهم أول من يغيرون طريقة آبائهم وأجدادهم.
فهؤلاء مثلهم السفر في حقهم يضر، لأن السفر ذو حدين، إما أن يتزكى الإنسان العاقل، إذا سافر العاقل الذي هو على قدم استقامة ومراقبة مع الله فإنه يتزكى، لأن الأسفار هذه تعلم الإنسان وتزكيه ويتعلم منها الكثير. لهذا لما قال سيدنا المسيح عيسى عليه السلام كان كثير الأسفار، قال من أدبك يا عيسى؟ قال رأيت جهل الجاهل فاجتنبته، رأيت هذا الشخص يخطئ فعرفت أنه خطأ فتجنبت ذلك الخطأ. وهكذا ساح في جميع البلاد، والإنسان العاقل عندما يسافر أو يتنقل في الأسفار يأخذ له عبرة، لأن السعيد من اعتبر بغيره، والأحمق من كان عبرة لغيره، فيعتبر الإنسان فيصلح من أخطائه. أما الذي يرى العيب ويفعله فإنه ذلك لا عقل له. إذن السفر لا يفيده، لكن الذي يرى ليس العيب الإنسان أنه يخطئ، ليس عيب، لكن العيب أن يكرر الخطأ، إذا كرره فهذا هو العيب وهذا هو النقص. يقول الإنسان بسفره، فإذا أراد السفر إما اختيارا وإما اضطرارا. السفر الاضطراري هذا هو الذي هو يخاف الإنسان فيه على نفسه أو على ماله أو على عرضه بذلك، فأحيانا يكون السفر هو اضطراري. أما السفر الاختياري الذي يسافر فيه الإنسان إما لأجل طلب العلم، فقد يكون واجبا فرضا عينيا إذا لم يكن في البلد من يعلمه أمر دينه بتلك البلد، فيكون هذا السفر فرض عين عليه. إما يكون سفره فرض كفاية حتى يبلغ درجة التدريس والإفتاء، فإذا لم يكن في تلك البلد صار فرض كفاية على أهل البلد من يكون واحد منهم يبلغ درجة الفتوى حتى يعلم أهل البلد. فإن لم يكن منهم أحد يأثم أهل البلد، إذ يجب عليهم أن يفرغوا أحدا، فلو نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الطائفة تطلب ولو على الشخص الواحد، ويرجع إلى أهله ثم يعلمهم أمر دينهم. في هذا يكون السفر، ويكون سفره طاعة لله سبحانه وتعالى، وغربته تلك طاعة لله سبحانه وتعالى، فإن فيها نشر لدين الله سبحانه وتعالى ونشر لتعاليم الإسلام. فلهذا إذا سافر فله أجر مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يسافر لطلب العلم، يسافر لإعلاء كلمة الله، يسافر لنشر دين الله، فإنه يعطى أجر المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالذي يسافر يتعلم ويعلم، فذلك يتوجه الله بتاج الكرامة، ويدعى عظيما في ملكوت السماوات وفي ملكوت الأرض. Allah yaj'alna minhum wa fihim wa ma'ahum fi khairin wa afiyah. Kemudian diceritakan ketika hadis ini sampai kepada Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, hadis as-safar qit'atun minal adzab ini, beliau Sayyidah Aisyah langsung menjawab balil adzab qit'atun minas safar. Bahkan azab itu malah sebagian dari safar. Azab itu sebagian dari safar. Bukan hanya safar yang sebagian dari azab, azab itu juga sebagian dari safar. Loh, kenapa? Karena orang yang safar itu jelas dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, yang mana di situ ada rasa sakit, ada rasa
iman, ya. Makanya Sayyidah Aisyah menyatakan azab itu sebagian dari sabar. Makanya oleh karena itu, jika seorang safar karena untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memang benar-benar adalah orang yang sudah istiqamah, orang yang memang hatinya tadi itu sudah benar-benar bersih, maka bersafarlah. Tidak masalah. Tidak bakal berubah thariqahnya, akidahnya, cara dan agamanya tidak akan berubah. Kenapa? Maka bahkan justru safar tadi itu akan yuzakki, akan membersihkan hatinya. Dia melihat orang yang bermaksiat, dia beristighfar kepada Allah. Bahkan dia memerintahkan dia untuk meninggalkan maksiat, menjadi dakwah safarnya tadi itu. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang tadi itu hatinya belum bersih, belum menjadi orang yang istiqamah, masih kotor, masih banyak salah, belum bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia safar. Ini safar adalah bermadharat. Safarnya dia ini bermadharat. Kenapa? Maka justru dia malah nanti kalau pulang ke daerahnya akan merubah adat pendahulunya, akan merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan merubah akidah daripada para datuknya. Banyak terjadi ini, kata beliau. Anaknya seorang ulama, keturunannya orang-orang baik, pergi ke Amerika, pergi ke negara-negara lain, tapi hatinya tadi itu belum bersih, belum siap. Dia pergi ke sana, malah justru dia yang berubah, kemudian pulang ke daerahnya, merubah apa yang ada di daerahnya daripada ajaran-ajaran pendahulunya. Ini safar, makanya safar daripada orang yang macam seperti itu adalah bermadharat. Karena dia adalah orang yang belum siap. Maka oleh karena itu diceritakan, Nabi Isa alaihissalam ditanya, "Man addabaka ya Isa?" Siapa yang mengajari kamu tata krama? Siapa yang mengajari kamu adab, wahai Nabi Isa? Nah, Nabi Isa itu dulu itu sering safar ya, sering bepergian. Iya, sering berpergian Nabi Isa itu. Makanya Nabi Isa menyatakan, ya saya sering melihat orang yang salah, maka saya meninggalkan itu maksiat. Saya akhirnya meninggalkan maksiat tersebut. Saya akhirnya meninggalkan keburukan tersebut, perbuatan tersebut, karena saya melihat orang tadi itu berbuat salah. Nah, cerita ini adalah sebagai peringatan bagi kita, sebagai untuk mengingatkan kita. Maka barang siapa yang belum siap untuk safar, jangan safar. Tapi kalau sudah siap, baru safar. Kenapa? Karena supaya tidak berubah akidahnya, tidak berubah jalannya, sesuai yang mana jalan daripada para pendahulu kita. Oleh karena itu dikatakan as-sa'idu man i'tabara li ghairihi. Orang yang beruntung itu orang yang mengambil peringatan daripada orang lain. Orang yang salah diambil menjadi peringatan supaya dia tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan kesalahan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, orang yang syaqi, orang yang celaka, itu adalah man kana ibratan li ghairihi. Dia yang menjadi peringatan. Dia yang menjadi peringatan untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang beruntung. Kebalikannya, maka bukan laisa aiban annahu yukhti. Orang yang salah itu bukan aib. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi bukan aib, orang salah itu bukan aib. Tapi aibnya itu bagaimana? Idza takarrar. Kalau dia karrarahu, mengulangi kesalahan tersebut, maka itu baru aib. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, kemudian dia mengambil peringatan, langsung bertaubat, maka ini orang yang baik. Akan tetapi kalau dia melakukan kesalahan, diulangi, maka ini baru aib. Ini baru cacat. Nah, safar itu ada yang sifatnya ikhtiyari, ada yang sifatnya ittirari. Ya, hasil daripada semua tadi itu, safar itu ada yang sifatnya memang keinginan sendiri.
Ada lagi safar tadi itu yang secara terpaksa memang. Loh, bagaimana safar secara terpaksa? Bahkan bisa wajib hukumnya. Bisa fardhu ain. Kalau seandainya satu kampung tidak ada orang yang tahu ilmu fikih, tidak ada yang bisa azan, tidak ada yang bisa sholat, tidak bisa wudu dan segala macam, tidak bisa, maka wajib untuk setiap orang tadi itu, karena ini berhubungan kepada setiap orang, untuk pergi mencari ilmu. Karena tidak ada ulama di situ, pergi ke tempat lain, safar ke tempat lain, hukumnya wajib. Ittirori sudah, terpaksa harus keluar, harus belajar. Karena ada ulama di situ. Ada lagi safar tadi itu yang hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau salah satu dari orang kampung tadi itu sudah belajar, cukup. Yang lainnya sudah gugur dosanya. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang pergi, tidak ada sama sekali yang belajar, maka satu kampung semuanya berdosa. Yaitu adalah belajar ilmu sampai ke derajat mufti, menjadi seorang mufti, orang yang bisa berfatwa. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak ada yang bisa, ya dosa semuanya sudah. Harus ada salah satu yang pergi belajar sampai ke derajat menjadi seorang mufti. Itu adalah safarnya hukumnya fardu kifayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya dari setiap tempat, yang artinya ya, maknanya itu pergi untuk mencari ilmu fikih, lihat tafaqahu, supaya mereka tadi itu mencari ilmu fikih, supaya faham fikih. Kemudian mereka tadi itu mengajarkan ada di daerahnya masing-masing. Nah, oleh karena ayat ini, maka orang yang tidak paham ilmu tadi itu, kalau ilmunya berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan ilmu yang fardu ain, maka hukumnya belajarnya juga fardu ain. Kalau yang berhubungan dengan fardu kifayah, maka hukumnya juga fardu kifayah. Maka safar orang yang niat untuk mencari ilmu, safarnya adalah taat. Safarnya adalah dinilai taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinilai dia tadi itu nasyarul ilm, dinilai dia tadi itu menyebarkan ilmu agama, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya seperti keajri mujahid fisabilillah, seperti pahalanya orang yang jihad perang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang perang melawan musuh, melawan orang-orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya safar biasa, tapi pahalanya besar seperti itu. Kenapa? Karena safarnya tadi itu dianggap menyebarkan ilmu, dianggap mengangkat i'la kalimatillah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat nama Allah, mengangkat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yutawwijullah bitajil karamah. Allah memberikan dia mahkota, mahkota maknawi, ya, mahkota yang maknawi, diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk orang yang safar untuk mencari ilmu, dan juga dipanggil-panggil, disebut-sebut namanya ada di bumi oleh para malaikat dan juga di langit oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المراد من هذا الحديث لا تشد الرحال أي لا يسافر الإنسان لمسجد للصلاة فيه إلا إلى 3 مساجد، لأن المساجد كلها متساوية في الفضل إلا هذه 3 مساجد. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. تتفاوت هذه، لا تشد الرحال لمسجد أي للصلاة فيه، لأن من شأن المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه. فيأتي في هذا الزمان أناس جهلوا بلغتهم وأرادوا أن يفسروا الأحاديث والآيات بأهوائهم وجهلهم، فقالوا لا تشد الرحال إلى 3 مساجد. إذا أراد أحدا أن يزور نبيا أو وليا قال له لا، هذا بدعة ما يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وإنما هو جهل باللغة
جهل باللغة قبل أن يكون جهل بالدين والشريعة. فلهذا دائما الإنسان إذا أراد أن يتعلم في حضره أو يسافر ليأخذ العلم فيأخذ العلم عن من سنده كابر عن كابر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ظهر في هذا الزمان أناس يقولون في القرآن برأيهم، ويقولون في سنة ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم برأيهم، وليس عندهم من العلم شيء، وإنما أخذوا علمهم عن وسائل الإعلام وعن الأشرطة وعن المجلات وعن الجرائد، فحفظوا كم أحاديث وصاروا يتشدقون بها مع الناس فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة أن يسافر الإنسان من بلده ليطلب العلم ثم يقع في يد من هذه الفرقة الضالة، فتنشأ هنا فرقة متطرفة في الدين، عرف أحاديثا واحدا وربما عرفه على غير معرفة وغابت عنه آلاف الأحاديث، فبمعرفته ذلك الحديث ظن نفسه أنه من كبار العلماء، فصار يقول في الدين برأيه فيضل نفسه ويضل غيره، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أراد الإنسان أن يسافر لطلب العلم فيسأل من هم العلماء الأكفاء الذين هم تلقوا العلم عن علماء طبقة عن طبقة إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الرحال والسفر مشروع كما تقدم معنا، والسفر للتجارة كذلك، يسافر الإنسان للتجارة، يسافر سفر مباح، بل إذا اقترن به نية صالحة صار طاعة. التجارة في حد ذاتها مباحة، لكن إذا اقترن الإنسان تمارس التجارة يسافر لأجلها وقاصدا بذلك مساعدة إخوانها المسلمين، مساعدة إقامة ذلك التجارة. ليش؟ قال لأجل أن يساعد إخوانها المسلمين، فإنه يحصل له الأجر من الله سبحانه وتعالى ويحصل له الربح الحسي في الدنيا. متى هذا؟ إذا صلح نيته مع الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان السفر أولا يصحح نيته مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان سفرا لطلب العلم أو سفرا واجبا أو سفرا مندوبا أو سفرا مباحا، فإنه النية الصالحة تحول ذلك السفر المباح إلى سفر طاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يصحح النية قبل السفر. أما الإنسان الذي ما صحح نيته فإنه لا يثاب، مثل الذي هاجر، مثل مهاجر أم قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لابد إنسان يهيئ نفسه بالنية الصالحة قبل العمل، وتأتي بها قبل العمل وتستمر معك إلى آخر العمل حتى تحوز الثواب كامل في الآخرة. إذا صحح النية فحينئذ ننطلق، لأنه كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من مقاصد أسفارهم التعلم والتعليم، يتعلم في نفسه ويعلم غيره. من مقاصد السلف الصالح أن يزوروا أولياء الله سبحانه وتعالى في الأرض الأحياء والأموات، لأنهم في زيارتهم الخير الكثير والأجر الكبير. من نيات استسفارهم أنهم ينوون الالتقاء بالعلماء والنظر في وجه العلماء، لأن النظر في وجههم عبادة. وكذلك كانوا يصلحون نياتهم في أسفارهم في حضرهم وفي سفرهم كذلك. فعلى الإنسان أن يصحح نيته إذا أراد أن يسافر أي سفر، يصحح نيته. وكان السلف الصالح إذا أراد السفر يؤمرون عليهم أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بعثا إلا وأمر عليهم أميرا، فيجعلون لهم أمير
يكون مسؤول لهم عن حطهم وعن ترحالهم وعن طعامهم وعن جميع أمرهم، فيكون لهم أمير. وهذه من السنة أن يكون لكل ركب أمير في أسفارهم، حتى تكون هذه السفرة مباركة ويرتب أوقاتها، فتكون يدرك فيها الإنسان في الزمن القصير الشيء الكثير، وما ذلك إلا إذا وضع أميرا حكيما مدبرا يعرف قيمة الوقت فيرتب الأوقات، فيكون في أيام قليلة يدرك الإنسان بها سواء في دينه في ظاهره في باطنه أمور كثيرة. متى هذا؟ إذا أسند أمره في سفره إلى شخص حكيم، شخص مدبر ينظر في عواقب الأمور ويعرف قيمة الوقت، بحيث لا يضيع الوقت إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ala thalathati masajid. Maksudnya unta zaman dulu tuh pakai unta, makanya tidak dilakukan, tidak semangat maksudnya, kecuali tidak berpergian kecuali untuk 3 masjid. Tidak diperbolehkan bepergian kecuali untuk 3 masjid. Maksudnya di sini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maksudnya di sini hadisnya untuk sholat, bukan berarti terus tidak boleh. Seperti ada satu aliran sekarang pakai hadis ini, tidak boleh ziarah, tidak boleh untuk apalagi mencari ilmu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Safar itu hanya boleh untuk 3 ini, tidak boleh yang lainnya. Bid'ah, syirik. Nah, ya sebagaimana aliran-aliran yang sekarang kata beliau tadi itu pakai hadis ini. Sebetulnya al-masajid kulluha mutasawiyah illa hadhihi thalatha. Semua masjid itu sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid Toha ini, Masjid Anwar sana, semuanya sama, masjid manapun sama. Yang beda itu hanya 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau sholat ada di Masjidil Haram, maka fadilahnya dia mendapatkan 100.000 pahala. Kalau di Masjidil An-Nabawi, dia mendapatkan 1.000 pahala. Kalau di Masjidil Aqsa, dia mendapatkan 500 pahala. Nah sekarang orang tadi itu tidak boleh. Bid'ah itu pergi ke mana? Ziarah, pergi ke mana? Majelis. Bid'ah itu tidak boleh. Syirik. Itu kata beliau Habib Abdullah, mereka ini jahilu bil lughah qabla ayyajhalu bil ilm. Mereka ini bodoh dalam hal bahasa dulu, tidak paham hadis, tidak bisa ngertikan hadis, tidak paham hadis kok mau bahas ilmu. Jadi mereka ini bodohnya bukan dalam ilmu apa maneh itu lebih bahasa ndak iso kok mau bahas ilmu, bahasa Arab ini ndak bisa kok mau bahas ilmu, lughah itu ndak bisa kok mau bahas ilmu, kata beliau. Jadi mereka ini asal mula mereka sesat itu dari salah faham daripada lughahnya, ndak paham lughah. Oleh karena itu beliau menasihati kita, kalau ngambil ilmu itu dari orang yang tepat, orang yang punya sanad yang benar sampai Nabi Muhammad SAW. Jangan ngambil dari orang yang belajar cuma 1 hadis terus dakwah, 10 hadis terus dakwah, tapi dia tidak mengetahui ribuan hadis yang masih ada belum dibaca, langsung dakwah. Jangan ngambil orang seperti itu. Sekarang ini kata beliau banyak orang ulama kelihatannya terkenal, tapi belajarnya dari radio, belajarnya dari buku bahasa Indonesia, belajarnya dari Facebook, belajarnya dari medsos itu, sosial media. Ini ulama-ulama zaman sekarang sudah banyak yang seperti ini, kata beliau. Jangan sampai diteliti dulu, mengambil ilmu dari orang itu diteliti dulu,
teliti yang betul-betul memang belajar dari orang yang soleh, orang-orang yang betul alim, sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya kata beliau, hadis itu la tusaddur rihal illa ala thalathati masajid itu, ar-rihal di sini itu ya bepergian tadi itu memang masyru'ah, disyariatkan dalam beberapa hal ketika tadi itu fil masyru', dalam hal-hal yang disyariatkan. Seperti tadi itu yang dicontohkan oleh beliau. Bahkan sebagaimana yang beliau contohkan tadi itu, safar yang mubah jika dimaksudkan untuk perbuatan taat, maka akan bernilai taat, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mau pergi ke Surabaya misalnya, diniati dagang. Tapi dagangnya apa? Untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di sungai sini misalnya. Misalnya tidak ada yang punya apa misalnya? Satu barang misalnya. Ya, satu barang tidak ada yang punya. Diniati saya mau dagang di barang tersebut, saya mau kulaan di Surabaya, saya niati untuk membantu saudara-saudara saya yang ada di sungai. Nah ini safarnya bernilai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat untung yang nyata dan juga dapat untung yang secara makna, yaitu untung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis untung duit, untung pahala. Ya, orangnya seperti ini. Maka oleh karena itu dalam hadis yang di awal Arba'in Nawawi itu, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Kembali ke sini. Kalau hijrahnya tadi itu, bepergiannya tadi itu untuk Allah, untuk Rasul Allah, maka dapat dia sesuai mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia safarnya, perginya, hijrahnya hanya untuk dunia atau untuk misalnya perempuan supaya dia dapat bisa menikahi perempuan tersebut, maka dia hanya dapat keuntungan perdagangannya, hanya dapat perempuan tersebut, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kosong daripada niat yang baik. Oleh karena itu para salaf kita, pendahulu kita, termasuk daripada adat-adat mereka adalah sebelum safar, sebelum bepergian itu yusahihun niyah. Mereka memperbaiki niat dulu. Mau safar, mau pergi itu niatnya diperbaiki, ditata dulu niatnya. Mau apa, tujuannya apa, ditata dulu. Dan juga mereka tidak lupa dalam safarnya tadi itu juga dikasih embel-embel tujuan untuk ziarah kepada makomnya para wali, kemudian juga berziarah kepada wali yang masih hidup supaya bisa melihat wajahnya mereka sehingga mendapatkan pahala, dan juga safarnya bernilaikan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada sunnah adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad dulu itu tidak pernah memerintahkan para sahabatnya safar kecuali beliau yunsib amiron. Beliau tadi itu menjadikan ada satu ketua. Oleh karena itu sunnah bagi kita kalau mau safar, mau bepergian kelompok, misalnya mau ziarah Wali Songo misalnya, ya itu jadikan ketua satu ketua. Ini termasuk sunnah. Tapi ketua yang bagaimana? Bukan ketua sembarangan. Ketua yang hakim, yang mudabbir, ketua yang bijaksana, dan juga yang bisa mengatur daripada urusan safar, mengatur daripada urusan dunianya dan juga urusan agamanya, faham agama. Yang mana tahu bisa mengatur waktu supaya waktu safarnya tadi itu tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat, semuanya bernilaikan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang semacam ini yang diangkat menjadi ketua dalam safar. Ini termasuk sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dulu setiap memerintahkan sahabatnya untuk safar pasti mengangkat seorang menjadi amir, menjadi ketua. Sayyidina Ibrahim alaihi salam yusamma Abu Dhifan li'annahu awwala man akrama ad-dhayf, wa kana Allah subhanahu wa ta'ala awha ilayhi an akrim ad-dhayf. فذبح له جزورا
فأوحى الله إليه أن أكرم الضيف، فذبح له بقرة. فأوحى الله له أن أكرم الضيف، فصار يذبح له غنمة. فبعد أن ذبح له غنمة أولا غنمة ثم بقرة، ثم قال أنا أكرم الضيف فذبح له جزورا. فقال يا رب ما عاد شيء أكثر من الجزور. فقال إكرام الضيف أن تستقبله حين يقدم وأن تودعه حين يذهب. فصار سيدنا إبراهيم عليه السلام يستقبل الضيف من مسيرة 3 أميال ويودعه إلى 3 أميال إكراما للضيف. هكذا كان رضي على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. كان هذا من السفر الطاعة، لأنه من إكرام الضيف، من سفر إكرام الضيف. والسفر كذلك ينقسم إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. وللسفر الطويل أحكام اختص بها، وهو الجمع والقصر وأكل الميتة إذا احتاج إلى ذلك، لأنه قد يسافر في صحراء فلا يجد ما يأكله، فأباح له الشارع إذا خاف الهلاك أن يأكل ولو الميتة. نعم، متى؟ عند خوف الهلاك، أي خوف الموت. نعم. وقدروه العلماء بنحو 85 كيلو. هذا يقالوا سفر طويل. إذا كان على هذا النحو فله أن يجمع الصلاة وأن يقصرها، وإذا كان أقل من هذا فليس له الجمع وليس له القصر. والسفر القصير ما كان دون ذلك يقال له سفر قصير. فلهذا رتبوا هناك علماء الفقه في ذلك باب، ألا في الصوم، باب في الجمع، باب في القصر. وقالوا إن السفر الطويل يباح الفطر في رمضان ولا يبيح السفر القصير. أما سقوط وجوب الجمعة يباح ولو بالسفر القصير في صلاة الجمعة، لكن بشرط أن يفارق البلد قبل طلوع الفجر. فإن طلع الفجر وهو في البلد ثم سافر تلزمه الجمعة، ولا يباح له الفطر إلا إذا فارق البلد قبل طلوع الفجر. فإن طلع الفجر عليه وهو عاد يزال في البلد فحينئذ يلزمه الصيام. فإذا سافر فحينئذ فتعب في السفر له حينئذ يجوز له الفطر، فيجب عليه انعقاد الصوم أولا. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. الصيام في السفر لأنه قطعة من العذاب، فلهذا قال بيجتمع عليه تعب الصيام وتعب السفر. نعم. قال الإمام الشافعي: إذا أراد أن يسافر ما الأفضل له، أن يصوم في رمضان، أن يصوم أو أن يفطر؟ قال: إذا كان يتعبه ذلك فالأفضل له الفطر، وإلا فالأفضل له الصيام. إذا كان لا يشعر بتعب، كان يسافر بشيء من هذه الوسائل بالطائرة أو القطار أو نحو ذلك، فالصوم أفضل له. فإذا كان السفر مرحلتين فأكثر. هذا هو أنواع السفر: السفر الطويل والسفر القصير. فلكل أحكام، ويختص السفر الطويل بأحكام المتقدمة منها الفطر في رمضان، الجمع، القصر، أكل الميتة. Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu julukan beliau adalah Abu Dhaifan, ayah dari orang-orang yang ahli menyuguhi tamunya.
Karena apa? Karena beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati tamu. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan untuk memuliakan tamu, Nabi Ibrahim setiap ada tamu disembelihkan kambing. Sama Allah diulangi lagi, muliakan tamu. Kemudian disembelihkan sapi. Sama Allah masih diperintahkan lagi, ayo muliakan tamu, tetap muliakan tamu. Kemudian nyembelih unta, ya, mesti diperintahkan lagi, muliakan tamu, mesti kurang unta ini, ya, mesti kurang muliakan. Ya terus tanya, loh, ya Allah, untanya tinggal sedikit, ya, tidak ada unta lagi, sudah tinggal sedikit. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana memuliakan tamu tadi itu, yaitu ketika datang kamu sambut, kemudian ketika dia pulang kamu hormati juga. Jangan diusir, ya. Pas wayahe mulih, pas waktunya pulang ya, kamu hormati juga. Jangan diusir. Oleh karena itu diceritakan Nabi Ibrahim ini nyambut tamu ini dari 3 mil. Belum sampai 3 mil itu sudah dihormati sama Nabi Ibrahim. Ya, jauh sudah dihormati, disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga mau pulang itu ditunggoni sampai 3 mil, saking hormati. Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Nah, safar ini terbagi menjadi 2. Ada safar tawil, ada safar qasir. Safar itu ada safar yang panjang, ada safar yang pendek, ya. Safar yang panjang itu 85 kilometer ya, kira-kira 85 kilometer. Nah, ada hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan diperbolehkan kalau safarnya itu sudah tawil, sudah 85 kilometer. Ada lagi yang diperbolehkan walaupun nggak sampai 85 kilometer. Nah, salah satu hukum-hukum yang mana tidak diperbolehkan dilakukan kecuali kalau sudah safarnya tadi itu tawil 85 kilometer, yaitu adalah seperti jamak, menjamak sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya tadi itu tidak diperbolehkan kecuali kalau sudah safarnya tawil. Qasar juga begitu, zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, isyanya jadi 2, tidak diperbolehkan kecuali kalau sudah safarnya tawil 85 km. Begitu juga aklul maitah lil muttar. Kalau misalnya tidak ada makanan lagi, misalnya kesasar di tengah hutan, ya, tidak ada lagi sudah, kecuali cuma bangkai apa misalnya, bangkai macan misalnya, ya, cuma ada bangkai macan tok ini. Bagaimana? Ya ini yang dimakan, ya, tidak masalah. Tapi apa? Asalkan safarnya tawil 85 km, tidak ada makanan halal yang lain, kesasar di hutan misalnya. Kemudian juga adalah safar itu ada safar yang qasir, yaitu yang kurang daripada 85 km, yaitu seperti gugurnya kewajiban Jumat. Kalau dia safarnya sebelum fajar, sebelum subuh, dia safar sebelum subuh, belum sampai 85 km sudah adzan Jumat misalnya. Ya, bagaimana? Wajib sholat Jumat enggak dia? Enggak wajib sholat Jumat. Karena apa? Karena diperbolehkan gugur itu kewajiban Jumat walaupun masih safarnya tadi itu qasir. Maka juga termasuk daripada itu adalah mokel. Tahu mokel enggak? Mokel itu enggak puasa ya. Dalam bulan Ramadan kalau seandainya safarnya itu sebelum fajar, maka diperbolehkan untuk mokel, ya, untuk tidak berpuasa. Ya, itu juga afdolnya tergantung orangnya. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya mana yang lebih afdol, orang yang orang yang safar tadi itu puasa apa enggak? Kemudian dijawab secara perinci, kalau dia capek, ya payah, ya enggak usah puasa, enggak apa-apa. Tapi kalau dia memang kuat, maka ya berpuasa lebih afdol. Nah, sekarang kata beliau ada pesawat, ada kereta api, ada mobil, sepeda motor, enak sekarang sudah. Zaman dulu tuh keledai. Sini ke Surabaya mungkin berhari-hari. Iya, pakai kuda, pakai unta. Zaman sekarang enak kata beliau, pesawat. Iya. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad SAW bersabda laisa minal birri as-siyamu fis safar? Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar.
Maksudnya kalau safar tadi itu memang membuat dia payah. Kalau membuat dia payah maka jangan memaksakan diri. Agama Islam ini gampang, jangan memaksakan diri. Maka Nabi Muhammad menganjurkan yang payah, tidak apa-apa, tidak apa-apa berbuka puasa. Karena safar itu sendiri memang kita atum minal azab, bagian daripada azab. Akhirnya dua capeknya, capek puasa, capek safar. Makanya sama Nabi Muhammad diringankan. Orang yang capek, orang yang payah tidak masalah. نعم. والسفر الحقيقي هو السفر إلى دار الآخرة كما قالوا هيئ الزاد للسفر الطويل وهذا أطول السفر. أطول سفر هو السفر إلى ما بعد هذه الدار فما يدرى أين يكون المقر. فالقبر إما حفرة نعيمة إما جنة نعيمة وإما حفرة جحيمة فاعمل لنفسك فلا تكن بهيمة. السفر هذا السفر الحقيقي انتقالك بعد هذه الدار إلى دار هناك إما نعيم الأبد وإما عذاب الأبد. وما سفر الدنيا إلا يتعب الإنسان ويتألم لكن له أمد وينتهي. لكن هذاك السفر الطويل بماذا تتهيأ له؟ كما تتهيأ للسفر الحسي في الدنيا بالزاد والمركوب كذلك تتهيأ للسفر الطويل إلى الآخرة بالأعمال الصالحة بتقربك إلى الله سبحانه وتعالى بنفع إخوانك المسلمين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده. أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده. فإن كلنا الموت باب وكل الناس داخل لابد من ذلك السفر ما أحد هناك مستثنى. إذ الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان أحد مستثنى لكان هو المستثنى لكن قال إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. لابد كلما أصيب الإنسان بمصيبة أحد من أقاربه مات فليذكر مصيبته في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنسان إذا هيأ نفسه لذلك السفر بالأعمال الصالحة يموت على حسن الخاتمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فهذا هو السفر إلى الآخرة. إذا أردت السفر في الدنيا هناك سفر إلى الآخرة وهناك سفر يعينك على سفر الآخرة وهو أن تسافر من هذه الأخلاق الذميمة إلى أخلاق كريمة حميدة تنظر في نفسك وتنظر في عيوب نفسك. ما تلبست بها من العيوب كل يوم تحاول أن تخلص نفسك ولو في الشهر ولو في السنة أن تخلص نفسك من عيب. هنا تسافر من خلق ذميم إلى خلق حميد حسن تتخلص من هذا تكون وسيلة لك هذا السفر إلى سفر طويل. فانظر إلى العلماء عندما سافروا إلى عالم الآخرة سافرت أشباحهم لكن ذكرهم باق كأنهم ماتوا بالأمس وهم لهم مئات السنين من ماتوا. نذكر السيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني كم له من مات؟ مئات السنين وذكره باقي. ليش؟ لأن الحياة تنقضي لكن إذا كنت تسعى لحياة بعدها الموت. أما إذا كنت تسعى لحياة بعدها الخلود تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وتدمت في هذه الدنيا فالدنيا حصاد مزرعة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة فتعمل فيها لله سبحانه وتعالى فحينئذ تحصد في الآخرة تلك الأعمال. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فيعمل الإنسان في دار العمل
حتى يفرح إذا رأى عمله في دار الجزاء. وهذا هو السفر الطويل، لأنه إما نعيم الأبد وإما شقاء الأبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما، ويخلص نياتنا لله سبحانه وتعالى، ويبارك في أنفسنا وفي أهلينا وفي بناتنا وفي أولادنا وفي أحفادنا وفي طلبتنا، ويجعل هذا المجلس المبارك إن شاء الله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. من هذه اليوم إن شاء الله ننوي نهيئ زادنا لسفرنا لآخرتنا، كما نهيئ زادنا لسفرنا في دنيانا، نهيئ زادنا لسفرنا في آخرتنا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى الموفق. إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق العبد ونيته معه، فإن الله سبحانه وتعالى يقيض له الأسباب الحسية والمعنوية. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Itu semua yang dibahas safar yang biasa, Mas Ian, bukan hakikatnya safar. Hakikatnya safar itu apa? Hakikatnya safar dan safar yang paling panjang, paling jauh itu adalah safar ke akhirat. Safar imma ada kalanya kita masuk surga, ada kalanya masuk ke neraka. Maka kuburan kita nanti itu ada kalanya adalah suatu kenikmatan sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga bisa menjadi azab, siksaan sampai nanti di neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka fa'mal li nafsika wa la takun bahimah. Beramallah supaya diri kamu selamat. Jangan menjadi seperti hewan yang mana dikasih peringatan sik pancut ae, mesti tetep ae. Ya, harus dipecut, mari dipecut sapi tadi itu tetep ngeyel. Ya, harus dipecut dulu, harus terus digitukan. Jangan seperti itu, jangan seperti hewan. Diingatkan sekali, ingat langsung. Menjadi peringatan, langsung beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mau mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya nanti di akhirat, maka hendaknya dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, anfa'uhum linnas. Ya, yang paling bermanfaat untuk manusia itu yang lebih afdal, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling bermanfaat kepada manusia. Maka beramallah yang baik kapanpun, dimanapun, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita akan meninggal. Sehingga dikatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang tadi itu akan meninggal sesuai dengan kehidupannya. Kalau seringnya di masjid, ya meninggalnya di masjid. Seringnya sholat, ya meninggalnya waktu sholat. Dan begitu juga wa yub'atsu ala ma mata alaih. Dia akan dibangkitkan nanti sesuai dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan sholat, ya nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sholat. Dia meninggal dalam keadaan minum khamr, na'udzubillah min dzalik, dia dibangkitkan dalam keadaan minum khamr, na'udzubillah min dzalik. Nah, safar yang seperti ini, safar yang hakiki, safar yang panjang untuk ke akhirat ini, itu ada lagi safar untuk membantu safar ini supaya berjalan mulus, gampang, yaitu adalah safar maknawi. Yaitu apa? Safar dari perbuatan akhlak yang jelek ke perbuatan akhlak yang baik. Ada kotoran-kotoran hati, kita pergi, maksudnya safar, maksudnya bersihkan, kita pergi kepada akhlak yang baik. Ini safar yang secara makna. Nah, safar yang seperti ini, dari memperbaiki akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, itu adalah safar yang membantu safar kita untuk ke akhirat. Maka safar mereka, para aulia, para orang-orang alim, orang-orang yang soleh, itu adalah safar yang seperti ini. Sehingga walaupun mereka meninggal, sudah meninggal, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah,
Sudah meninggal lama. Ratusan tahun sudah. Tapi seakan-akan masih hidup. Kenapa? Karena dia adalah orang yang soleh, seorang wali. Maka tetap dikekalkan zikirnya, penyebutannya. Namanya akan tetap disebut-sebut sampai kapanpun. Kenapa? Karena safarnya dia adalah safar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan tetap penyebutannya tadi itu sampai kapanpun. Seperti beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nah, kenapa? Dan juga alasannya adalah karena beliau itu hidup, safarnya tadi itu, hidupnya tadi itu untuk kehidupan setelah meninggal, bukan kehidupan yang sekarang ini, yang sementara ini di dunia ini. Maka bagi kita kalau mau niru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meniru mereka yang mana namanya tadi itu tetap disebutkan, yaitu kita melakukan untuk apa-apa yang nanti yang setelah kita meninggal. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah seperti sawah. Ya, kita nanam di dunia ini beramal, kita nanam, panennya nanti di akhirat. Sekarang belum kelihatan hasilnya, belum sadar kita. Nanti sadarnya kalau sudah di akhirat, sudah nanti di kuburan kita tahu, oh, saya panen sekian. Baru tahu nanti di akhirat. Oleh karena itu, ad-dunya daru amal wal akhirah daru jaza. Dunia ini adalah tempat untuk beramal, bukan tempat untuk pembalasan. Tempat pembalasan itu nanti di akhirat. Di akhirat adalah tempat untuk pembalasan. Maka setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah, setiap keburukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya nanti kita di akhirat kita kekal dalam keadaan kenikmatan, ada kalanya juga kita kekal dalam keadaan siksaan Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka beliau kemudian terakhir doa kepada kita dan juga menyarankan kepada kita niat untuk pergi dari akhlak-akhlak yang buruk kepada akhlak-akhlak yang baik, dan juga kita siapkan di dunia ini untuk kehidupan nanti setelah kita meninggal. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.